Lijepi pozdrav, dragi moji. Evo danas pripremam starinsku pitu, zvana bijela pita sa kukuruznim brašnom. Ovdje imam 250 grama brašna, pošto mi ne treba velika jufka, manja mi treba. Sada ću malo posoliti. Mlaka voda. Vode ne mjerim, odvisno od brašna, svako brašno je drugačije. Neko više popije vode, neko manje. To je po osjećaju. Ne smije biti ne tvrdo, tijesto ne mekano previše. Dobro juku namanuti. Što je više manje i što je bolja juka, da se lakše razvlači. Sada ću malo ulja staviti. Sasvim malo. I sada ću juku pokriti da stoji najmanje jedno pola sata, pa nastavljamo dalje. Evo dok moja juka odmara, ja sam pripremila sve potrebne namirnice za moju bijelu pitu. Ovdje imam 4 jaja, malo veći, 400 grama sira mladog, 1 čaša kukuruznog brašna, pola čaše griza, čaše su od 200 ml, čaša domaćeg kajmaka, može i pavlaka, pola čaše jogurta i pola čaše ulja. Ovo ću sve skupa sastaviti, a ovdje imam vareni kajmak za prelit pitu i domaće maslo. Ako nemate domaće maslo, ja sam ga dobila, može i maslac. A da počnem. I sve ću jaja dobro izmutiti. Sada ću dodavati tečne sastojke. I sada ću dodati sir. Pola praška za pecivo. Posoliti 1 kašiticu, pa ćemo probati da li je dovoljno slano. Sada ću dodati griz. A griz dodajem da mi bude pita malo razabranija. Može i bez griza, ko želi.
Sada ću moju smjesu ostaviti da malo se nabubri, grizi kukuruzno brašno. Pa ću početi juvku razvlačiti. Evo, moja juka je odstojala pola sata. Sada ću je razvijati. Laganim pokretima. Juku ne smijete pritiskati previše. Evo, još malo ću je rukama razvući. Za ovu pitu nije potrebna posve tanka juka. Sada ću ja okružiti za juku za po vrhu. Ovo kažu stari da je to duvak. S ovim ću pokriti pitu. A sada ću tepsiju premazati sa malo ulja. Tepsiju ću dati ispod juvke. Juku ću malo pokapati sa pravim maslom. Ako nemate masla, može i maslac. Ja sam ovo maslo dobila od moje sestre. Sada ću smjesu uliti u tepsiju. Malo se zgusnulo. Kukuruzno brašno i griz se malo napili. Arijenu sam uključila na 220 da mi se zagrije. Ovi starinski recepti su stari preko 100 godina i ne zna se koliko su stari. Pradjedovi, prababice, pranane, pa naše nane, bake su pravile naše majke. Sad je na nama da i mi sačuvamo tradiciju. Ovo tijesta što ostane svakako nećemo bacati. Razvući, politi sa malo kajmaka i maslaca i napraviti malo piticu. Sada ide ovo duvak, tako kažu da se zove. Ide po vrhu. Moram biti pažljiva.
Evo, ja sam svoju pitu zašuškala. Sad ću ovo samo prekuhati i ponovo razvući i napraviti malo pite. Ovdje sam ugrijala vareni kajmak. Ako nemate varenog kajmaka, može i havlaka ili domaći kajmak. Ako imate, stavit ću jednu kašiku istopljenog masla. Malo sam smjesu posolila, sada ide na pitu. A ovo se polije prije pečenja da se ova juka ne bi digla. Tako su mi rekli. Evo, moja pita ide na pečenje. Pa se vidimo. Rekla sam pitu svoju 10 minuta na 220, sad sam smanjila je na 170, pa ćemo vidjeti koliko će se peći još. Evo, moja pita je gotova. Predivno je. Sada ću je malo pokriti. Evo, moja pita je malo nadošla. Mekana kao duša. Sada ću je izrezati. Ja sam moju pitu pekla još na 170, još 10 minuta, a vi po vaši rene nisu sve rerne iste. Evo da probamo moju pitu. Predivno je. Lijepo se ispekla. Tijesto je super. Kako je dobra. Dragi moji, kad bi ovo samo probali, pravit ćete je iznova. Kako je dobra ova pita starinska. Eto, dragi moji, hvala vam svima koji me pratite. Prijatno.